Ani khapangni hakotene lukurok khulumka mon ki bat ni tesha lamsugu November tal belaino khatungmung tui phayu salkya sakang November salni chi dogo kerong saldogui central holo alaja samung butang khlaijakha Bonde Mataram sejakma bisi sara bachi pungmarogui hakotor gnangui ongui tongmani panda belai kaham ke changjakha November salni siba Ojuddao Ram mwtainogo tongthar rikjak panda wngkha a salono Kurukhetro Yudhishthiro 5 জন্ম মুকুমু ঠঙ্গ lukurokni bagui phiyogui rijakha chalaisong salkya sakang ang Hyderabad hayungni jotoni kotor live engine MRO facility no chengerikha aircrafts naikolnani snamfinani tei overhaul ni sector o Bharat belai yapri kotor seka thanai hatio Mumbai ni kaisa pandani bisingtei INS Mahe Bharatni tei sengkrak rok bai gdal rikha thanai hatio no Bharatni space ecosystem no Skyroot ni Infinity campus tei katal bir sarijakha abo Bharatni katal wansukmung innovation tei sikla fanni mangpili khamani chalaisong hukba bwkhagobo hakotor katal chuksamung mangkha Bharat 357 million ton chamung thairima bai baksa katal record swnamkha 357 million ton BCC swkang bai sursawi naikhe Bharatni chamung thairithani 100 million ton bangkha chini thinangni haparabo Bharatni borom jungsaka salkya sakang Bharat Commonwealth thung bataimungni songchanani hwnui saklaijakha o chuksamung hakotorni tei hakotorni lukurokni tei Mon Ki Baat hakotorni lukurokni obotui jungsamarokno lukurokni saktharmungrokno lukurokni bwskango tubrani kaisa kaham thai chalaisong tumungno khatharimani tongkhe joto samungno palkhe phandui samung tangnani puitu tongkhe khlaifano teisa bachanani khatormung tongkhe hwnkhe krakni slai teibo krak samung phano chasamung sokpai suknani nugui mano norok okokno wansugui nadi satellite kwrwi phurni kok GPS system kwrwi phano navigation ni se kwrwi pharu aphurubo chini rungtor chaloknai rok kotor kotor rungtor teijilango thango tei chongjak thaio sogio tabuk teijilangbari hayungni hakotor nokhayungni paiphlaya birmungo mung seijakha pataimung kotorbo obotuino aphuru GPS system bo kwrwi manjolaimungni sep bo kwrwi hwnkhe chwng bahaike swkangnai chalaisong salkya sakang social media o kaisa video ani mokolo khlaikha o video ISRO ni kaisa kahamkuk drone batalemung tongmani a video chini hakotorni siklarok alai dakhe chini Genji Mongol groho tei tongboyaro drone birnani sakta laikha drone rok birmale biro phia kisa jorani bagui simino aboni ulo bai klai thango nung saidaman tangui abo birmani GPS ni sep manya Mongol groho GPS ni sep rui manya aboni bagui drone ni thanibo tholmung soguya drone rok bai bini camera ni bisingtei software ni chubongmaino ma birrio a chikunsa drone hani gron sinani nango chukmani suna nango kebong mungrok sinani nango tei bai thangno bikhlainani lamabo karina nango aboni bagino drone rok bai klaibaina nango kichingsong o batalemung punani dolsa siklarok chuksamung mankha borokni drone waisa wainei borokni drone bai klaikha phia borok khathiliya kisachuk saktharmani ulo abodoni drone Mongol grohoni tong boyaro srapsa jorani bagui biri mankha kichingsong o video naimani joro ani khao tei kaisa mokol basika jepru Chandrayaan 2 kwrwnglaimung chowui thango a salo hakotor gwnangui alai dakhe soisi kwrwngrok srapsa jorani bagui kha theijakha phia chalaisong deramani borokbo kasui manliya a salono borok Chandrayaan 3 ni chuksamungni kothoma seijakmani chengkha aboni bagino jepru Chandrayaan 3 chuksamung baikhe bikhlaio abo o tangbutangni chuksamung simiya abongkha deramung katiui puitu rakmani chuksamungse a video nanai siklarokni mokolo obai hor chengmani no nukha je swkang siklarokni khawarmung tei soisi kwrwngrokni kok rima nugo ani bwkha khatungma bai pungui thango siklarokni o khawarmung no
कियकजाक भारतनि कतर फान आनि खापांनि हाकतनि लुकुरक नरक जतन पिया मदुनि कक साइमनो फियाबा जों साइमाइया आबुनि उंग्लगो बररकनि साकथारं बोसोक तंगुरुं तै हाबारनि लगी बेन बोसोक नायथक सल्लायमुं दं किचिं सं जम्मु तै काश्मीरनि हासुकाम जायो आरनि पियारक बरंनि तुलसी खुम एबा सुलाइनि जुदाकुक मधु सनामो आ मधुनि पालि गुफुर आबुनो रामबान स्लाय मधु हुनो रामबान स्लाय मधु बिसिकिसा सगांनो GI टेक मानो आबुनो उलुखे हाकतर गोनांगै आ मधुनि बुमुं बिसार जाखा किचिं सं सालग्रा कान्नारा हांकरनि पुत्तुरो बुफां वाफांनि स्नामजाक मधु काहामकुक हनै चंजागो आरनि ग्राम योजनाओ आबुनि मुंगै काइसा हुकबा ख्लायनानि मथाओ हाबारनि मानैनो काइसा कटाल लाम फुनुगै दंगो ग्राम योजना काइसा कटाल प्रसेसिंग यूनिट्स स्नामजाखा लैब बटलिंग स्टोरेज तै डिजिटल टैगिंग हाई सेपनो मानजखा ताबुको मदुनो काइसा ब्रेन स्नामै कामिनि सिमी दलिरगो रखरजागो आ साकथार मुं खरक नैसाय बारानि गोबां हुकबा ख्लायनाय हामग्राय ओंगै दंगो किचिं सं कर्नाटक तै तुमकुर हांकरनि शिवगंगा कलुन्जिया मुंगै काइसा मथानि साकथारमा बायनो बलायजाकनाय जत आदंननो पुइला काइसा पिया बथब स्नामजाक बाक्सरिजाखा आबुनि बिसिंतै आ बदल गोबांमा हुकबा ख्लायनायरकनो बरकनि चाइतक मुंबाय गोदाल दिखा ताबुक आ बदलनि गोदाजाक हुकबा ख्लायनायरक थानजाके मधु थुमलायो नायथके पेकेट ख्लायो तै आमचाइनि हाथियो रहरु अबहाय बरक ताबुक रासाय रां आजिउइ दंगो अबहायनो टेकाइसा फुनुक मारिंखा नागालेण्डनि हासुकनि मधु थुमनानि नागालेण्डनि चुकलांगा गामिनि खियामुनि यांगां हरा खियासुक बिसिरा रगै मधु थुमिफायो आपियारक बुफांगो थुमिया हारवाक कुजुगोसे बथब थुबो आवनि बागै मधु थुमनानि बेलायनो किरिमा सिंसा आवनि बागै आरनि लुकुरक पुइला पियारक बाय खुक कथिखे कक साओ बरकनि गसिमुं नाहारै थुमनानि सिगां बरकनो साओ बरक मधु tlangna se phayo hunai kiching song tauk barot modu khlaitani katal dekot sanamka bisi chisa sakang hakotro modu sanamjago sinisidok sai metric ton tabokao bangai 1.5 lakh metric ton ni kabang angkha thanai bisi khasago modu phaltani kusungtam ni selai bangkha modu rutukmong tangbutang ni bisingtei khadi tei kami naikhungbo kaini resai neichiba saini kabang पिया बथब बाक्स बागजाखा आवनि बागै खरक साइ साइ लुगुरकनि सामुंनि सेब आसाइखा आबुनि कक मंगंखा हाकतने जुरा जुरा बखागो मदुनि दैमुक पिसाजागै दैमुं पिसाजाखा तै अ दैमुं हुकबा ख्लायनारकनि ब आजिमुं बांग्रिखा आनि खापांनि हाकतनि लुगुरक जों जतनो साइमनो महाभारतनि चबा हरियानानि कुरुक्षेत्र अंगो फिया नों दाबुक महाभारत वानसुक खर अचबानि सिमुं दाराक सिदाक नगै माननाय अखर 3D लाइट तै खरां फुनुकमानि तै डिजिटेल नि सेप थेपाय महाभारतनि कथमा फुनुक जागो नवम्बर साल 25 आं कुरुक्षेत्र थांका आफुर आरनि नुकमारक आनुब खाटं ठगरिखा किचिं सं कुरुक्षेत्रनि ब्रह्मा सुर अबारो अंगमानि हायुं गीता तेरो मानजाकमानि आनिबेग बेलायनो आलायदा हायुंनि लुकुरक बाहायके गोथां टंथार बिजाब गीतानि बिसिंतै खाबासामा मान आंबो नुगुइ बेलायखनो खाबासामा मांखा आतेरो इउरोप तै कचार एशियानो खबै हायुंनि गोबांमा हाकतनि लुकुरक मानजाक फाइबेखा अताल चेंद्रबो सुदि आरबो पुइला बेरामो हहमदरमके गीता खुक तानजाखा इउरोपनि लटिबियाओ आबो काइसा मुइतु नारकजेकनाय गीता तेर अंखा लाटभिया इस्टोनिया लिथुनिया तै आलजेरियानि रबाय गोरोंरक आरो मानजाक लाइखा किचिं सं भारतनि कतर हुकुमो टंकचां तै माया चामानि सिचारमुं जेफोरपानो सकां दंगो फिलनि हायुं चबानि कक्तनो वानसुकदि बेबाक थाइ बिख्रुबजाक देराजाक किरिसिनचा तंबार तंमानि अबहाय जरा केशबो गुजरात तै नया नगरनि जामसाहेब बुबाग्रा दिग्विजय सिंहनि कतर सामुं टावबो जोंनो खाबासारिओ आ जराओ जामसाहेब मुंसा बातायनाय बदल एबा चबानि एलेमनि ककनोतै वानसुकलायो
फिया मिनि वानसुमांके मसे हायुं चबानि बिसिंगो पुलिस इहुदी चेराउटनो बाहायके मोथांगै तनिखा ब गुजरातो साइ चेराउटनो तंथाय रेखा तै बरकनो कताल लामा बोरखा आबो तावबो फुनुकमारि अंगै तंगो सालखिया सिगां सालग्रा इजराइलनि मसाब नेबाटिमो जामसाहेबनि मांथं कारिजाखा आबो काइसा जुदाकुक बरम थानाय बिसिओ पुलेननि वारसाओ अ जामसाहेबनि मुखमु तंगो आं खुलुमनानि सेब काहाममांखा आजरा आनि बागै बेलायनो मुइतुनार जोंनाय ओंखा आनि खापांनि हाकतनि लुकुरक सालखिया सिगां आं नेचारेल फार्मिं तै काइसा कतर कनफारेन्सओ मानजाना बागै कम बातुरिओ थांका साउथ इन्डियाओ नेचारेल फार्मिंनि बागै सामुं तांगै तंमानि नुगै आं बेलायखेनो खासारांका आबनि बागैनो कांमा सिक्रा सिक्ली हाइलि क्वालिफाइड प्रोफेशनल रकटाबुक नेचारेल फार्मिंनि फिल्डनो यासगै तंगो आङो आरनि हुकबार नायखलनाय रकबाय कक सालायका तै बरकनि एक्सपिरियेन्सनि ककनो साइमानखा नेचारेल फार्मिं का भारतनि सिरिसितिनि रायजोतै जों जतनो हा आमानो मोथां नारगना बागै आ रायजानो फुवारना बागै साकथारना नांनाय किचिं सं हायंनि जतनि सिलाय गोसाम कक तै हायंनि जतनि सिलाय गोसाम आगुलनि बिसिङाव काइसा कनफ्लुएन्स जोंखा बेलायखे बासा जागनाय आं कक साइतंगो काशी तामिल संगमन तै डिसेम्बर तालनि साल 20 सिमी काशीनि नमगातो फिल 4 काशी तामिल संगमन चेंजागनाय अ बिसिनि काशी तामिल संगमननि ककथाय बेलायनो गथकजाक लार्न तामिल लार्न काराकलम काशी तामिल संगमन तामिल रकनो हामजानाय रकनि बागै काइसा कतर दांसांगै कासाखा आं काशीनि बर रक बाय कक सालायका बरक काशी तामिल संगमो मानजागै बेलायनो खातुं लायजाखनि साव आरो मुंसासो कताल सेरंनानि तै कताल बरक बाय मालायनि सेप मानो ताकलायबो हायनो काशीनि लुकुरक खाबाय खुबाय तामिलनाडुनि फाइनाय ताकुक संनो लामसुरना बागै बेलायनो खातुं लायजाक आंनो रुजतनो गयजाओ काशी तामिल संगमो मानजागना बागै आवबाय बाक्सातै काइसा हाफारनि दां सानतै वानसुकदि जेनि बिसिंतै काइसा भारत काहामकुक भारतनि वानसुकमुनो तैबो क्राकख्लाय मानातै अरा अंतेवैसा सानामुसुंगो तामिल कालाचरम उयार बनत तामिल मोइली उयार बनत तामिल इंडिया बिन पेरु मिडम तामिल कल्चर इज ग्रेट तामिल लैंग्वेज इज ग्रेट तामिल इज द प्राइड ऑफ इंडिया आनि खापांनि हानि लुकुरक भारत हानि नायमथां सामुंक्राकंखे भारत हानि सारक खातुं जागो थांनो हातिबारो नुमबासिओ INS माहेओ भारतनि रों नायमथांनो खपका आबुनि आगनि दिजेनयति कक सालायजाखा यां पेदुचेरिनि मालाबार क्वासनि लुकुरकबो बुमुं खानावै खाथं थुकजाखा सयकगंखा माहे ताहिनि बुमुंगै जेनि लाइभमा सिरिसिनि तंगो केरला बाय तामिल नाडुनि कक यासक बरक खुरजाखा अ चबानि रुं यंबसल उरुमि तै कालारि पायाटु रागिनि सेंनि कसल चिनि जतनि बागै कुंचुकजागनाय कक चिनि रुंनि सेंक्राक दातिनो साकचुकजाकनि बाबाय सकांगै तंगो जों डिसेम्बरनि सालब्रै रुं सेंक्राक सालबो पालायनाय अजरा काहाम चिनि सेंक्राकनि खाकतर तै फानगोनां न ब्रह्मरानि सालकतर किचिं सं रुं नायमथां रिगजाक बेरायखिरि हामक्राय मुंनि बागै चिनि हाकतरनि अमहाय गोबांमा थाय दंगो आरो गोबांमा सोलोंनायबो मानो गुजरातनि सोमनाथ गानाओ हांकर काहे दंगो दिओ हाकतरनि सालथां रुकुं गानाओ आबुकलायो दिओ INS खुग्रिनो याफारजाक खुग्रि मुकमु तै जादुगरबो दंगो गुआओ रुं बिरखुं थांलाय सुमानि जादुगरबो दंगो आबो एशियानि तै काइसा जुदा जादुगर फुट कुचिनि INS द्रोणाचार्य अकलायो भारतनि रुं नायमथांनि दैयुंनि जादुगर आबो सुगांगो पुट ब्लेयारनि हनै सिनिजागो अ आमचाइनि रुंजकजाक लाइबमा फुनुकमानि बागैबो सिनिजागो कारवारनि रवीन्द्रनाथ ठाकुर दैयुंगो समुद्र सैकत तंमानि चबानि रुंनुंगो आइटाल स्लाय पाथम रकनि कसल मानिबो टंगो विशाखा पत्तनमो एशिया साबमेरिन हेलिकप्टार तै बिरखुंनि जादुगरबो टंगो आबरक बेबाकनो भारतनि रुं सेंक्राक रक बाय गोरोंजाक आंनारक जतनो आलादा ख्लाय सेंक्राकनि लाइबमा रकनो खातुं जानाय रकनो अ जादुगर थाइरक नायनानै बागै कबुक जाओ आनि खापांनि हाकतरनि लुकुरक गोसामा मल फाइसक पाइका ते गोसामा मल बाय गतालजाक बेरायखिरिनि जराबो फाइसक पाइका कामा हाकतर
kesangma jorani turismo borokni rangthongni kaisa kotor lam snam tisaka kangma hakotro hayungni jotoni slai chasajak winter festival tei winter sport model tongo o hakotro skiing snowboarding snow trekking ice climbing tei family snow parks haini simungbai borokni sinimungbo snam tisaka borokni winter festival no hayungni lokrokni khano khatung rikha kiching song chini hakotorbo winter tourism ni sep tongo chini thani hati bo tongo hukum bo tongo tei paithago adventure ni sep bo tongo ang belai kheno khakchangjak ojora uttarakhand ni winter tourism lokrokni belai kheno khatung rei tongo kwchangma molo auli munsuri chopta tei deara hai thairogo belai kheno luku hamjong manai tongo hati bari no bartham sakang pithorak hangkoro 14.5 sei feet ni sei slai kusuk sakao adi koilaso hasteni puila high altitude ultra run marathon songsajakha ara hakotani kai 18 hasteni khorok bebagui 750 ni selai kabang athlete rok manjakha 10 kilometer kolok adi koilas porikrama run chengjakha phungni dambani simi asek kesangma jorabo lokurokni khatung munugui belaino khabaso bisitam sakang jora adi koilaso khorok nei sai ni slaibo kisa berainok phaimani tabok aro 3000 ni seibo kabang berainani phaimani nukjakha chalaisong salkisen ulo Jharkhand hasteobo winter games khlaijaknai hakotor gnangui thungnairokno adventure hamjaknai tei thungmungbai gataljak logrokno o pandano tui belai kheno khatungui tongo skiing hayake snowboarding bufru ongnai juda juda thungmungni loajimung chengkha Uttarakhand winter tourism no khatung rina bagui connectivity tei infrastructure ni sakaphan boksinka homestay ni tibo katal policy snamjakha kichingsong kesama jara wait in India tangbatango belai chasajak kesama jarani satungungthung hataini nokhorna jarani sherni trekungthung destination wedding ni bagui hatai bohaino tabuk lukuni hamjakmung manai tongo kwbangma kailabaribo tabuk gonga tuima gana wngui tongo kichingsong o kwchangma jarao Himalayani ganani thairok tuisakni muitu wngui tongrugo tumung o kwchangma jarao berainani wansuk tongke Himalayani ganani thaio berainani tapukdi kichingsong salkisa sakang ang Bhutano beraikha omo haibermungo jura jura koktei koklam salainani sep ungo ajarao ang Bhutanni buagrawi malaikha tabukni bubagrani bufa bobo sekango bubagrano tongmani prime minister tei kubun rogaibo malaikha o jora jotoni khano khatung rikha jotono bharatni lukurokno hambaiya pharka aro buddhist rokni relics rohormani bagui ang jefru okokno khanaka anikung belai ki chukha kiching song bhagwan buddhani kwthar relics rokni bagui omo hai kheno khakchangma khabangma hakotoro nukjakha thanai talano o kwthar relics no national museum ni simi Russia ni Kolomoikiao talangjakha buddha dharmoni oro alaida kaisa tong gurung tongo ang khanaka kwbangma lukurok Russia ni jura jura thaini lukurok naina bagui phaika o kwthar relics no Mongolia Vietnam tei Thailand hakotorobo talangjakha joto thaino lukurokni khatungmung nukjago Thailand ni buograbo o relics no naiphaika hayung gunangui Bhagwan Buddha ni kwthar relics bai asuk kuthuk manjukmung nuguikha belaino kha khamchao abonugui kha belaino srango aobai khoroksani bising manjukmuni sep wngui kasaka ani khabangni hakotoni lukurok ang nor jotono local for vocal komo thaino songui himnani bagui jefruo kobogo salkia sang G20 kuthum laima jarao jefru kisasuk hayungni tei phangrokno yakpai ranni kok sokpayo afro ang tei waisa samani local for vocal chini hani lukurokni bukhaktei hayung netarokno yakpai ramani jorabo okuthumani muitumankha G20 choloi tongphuru ang South Africa ni rashtra bokhorokno Notrasni kaisa bronze murti yakpai rakha abo Tamil Nadu ni Tanjavur ni Sirsit ni hukumu bai gadaljak chul mulni wamung suimungni mangpili khlaika Japan ni montri bokhorokno kaisa Rufai Buddha ni kochol yakpai rejakha abo Telangana tei Kurima Nogor ni Sirsit ni tui phaijak takmung lopmungbo phunukjakha ang Australia ni montri bokhorokno kaisa pitol ni urli yakpai rakha abo Kerala ni Mannani snamjak ang ani nasikmung tongmani hayungno Bharothani wamung suimung takmung
snamungni gorongno tei sirinani tei chini snamnai rokni rengmano hayungremni thairnani kichingsong ang belai khatongo hakotni rasai rasai lukurok bukal for localni wansukmungno borokni langma bai godalai nakha taklai bisini jefru norok terni joro hatini mani paina thangka afru norok kaisano wansugui mankhana borokni chajak mungtei borokni nukhungno tu mani rok abono phunogo hakotni haino hai swadeshni kifili tu mani lukurok baithang muchungui Bharatni manei khwnaino pailaikha abhai baksa chikon chikon phalnogrokbo aboni slaijak mung nukjakha taklai sikla sikrok bukal for localni aimungno teibo tunchai rekha borodin tei bisikatharni salrokni bagui mani phainani chengkha ang norokno tei waisa mutu khlairina muchungo bukal for localni komo thaino tapokdi hakotoni jesabo mani snamjakthung abono paidi hakotoni borokni kolomtui khiklai snammani manino pai phaldi ani hakotoni lukurok Bharatni thungmungo tal superhit engjak o talni puilano Bharatni buri bodol bai ICC champion world cup engma bai chengjakha phia aboni yak ulobo thungkholao teibo action nugui mangkha salkia sakang Tokyo Deaf Olympics engmani aro o Bharat tabuk jora 20 medal manei kahamkuk phunukmung rekha chini buri thungnai rokbo kabaddi world cup o koplai engui laibmo snamka bebak tournament no kaham thungmung thungui joto Bharatni lukurokni bakhano koplai khenakha world boxing cup final bo chini thungnai rok kaham thungka aro 20 medals mangkha hakotoni lukurok o team notui belaikha kungchukjak ang o team bai pradhan mantri nibaso malaikha kukubuino o team ni kharakmung khat thonjak jungno kwbangma phurungo o koplai engmung thungmungni laibmano kotorkuk koplai rokni bisingo kaisa abo Bharat hakotorni lukurokno khabachario kichingchong tabuksini hakotro endurance sportni ketal hukumu thungmungbo bangruk engui tongkha endurance sport hunmani ke obohai sport activities o norkni limits no amjogui naijaknai bisikisa sikang abo marathon tei bike thon hai kisasuk borokni jora thaino tongmani phia tabuk kwbangmano slaijak thangka ang khnaka hakotor gwnangui talbrum 1500 ni sei kwbang endurance sport songsogui tongo athlete thungmungrogo thungna bagui haksal haksal thanglai tongo kichingsong endurance sport ni kisa mung khujaknai wngkha Ironman triathlon norok wansuknai di tumung nung sajaka nini thani salchani slaibo jora kisa tongsio tei nung kaitham samungma khlainai teibomo 4 kilometer tüima yoknai tei 180 kilometer cycle ma chaloknai tei 42 kilometer marathono ma khachiknai hunke nungma wansukano ao bahaike engnai hnai tamukhe still hai bokha krak borok o samungrokno bo kaham ke khlaimano aboni bagino bono Ironman triathlon hunjago goao bo haino kaisa songsajakha tabuk abo hairogo bo borok kwbangma khe sakthari tonglaio abo haitei bo kwbangma batani rok bo tongo tabuk kwbangma borok fit India Sundays on cycle hai panda rok bo kwrwngna bagui logiri tongo aborok bai fitness o bokhabaso kichingsong norok bai talbrum malainani aboni kaisa surungmung ungo norokni koktuma norokni chaitomung ano kwtalkhe khabachario norokni koktungo norok je kok bitirok rohoro norokni sima nokma rokno seimani aborok bai o panda Bharatni kokmungrokno chubanani bokhabachario jeng phainai talo malainai afru 2025 paina nayano hakotor gwnangui tabuk kwchangma bangre rwgui phaio kwchangma molo norok nukhung borokni kaham naikani khlaibaidi phainai talo jeng teki hasuk kwtal bechebo kwtal borokni kogrokno salainai belai belai ke hambai khulumka।